जबरदखल करने आरंभ कले स्वतंत्र तहसिलदार को अनुरोध करी मीडिया माध्यम स्वतंत्र टोटाल पूरा थिला सान भाई जो सभ्य पूर्व सभ्य जो कहले जे एठी जो मद बसिकी ये करूछंती साधारण स्त्री लोक झियो माने आसिक हमर पोस्टर जो सुविधा राज्य राजधानी भुवनेश्वर रे दिनकु दिन जमी दलाल बा जमी माफिया मानकर प्रादुर्भाव बढ़ी चलची किए सरकारी राज्य सरकारी जमी माड़ी बसिलानी तो किए जंग जमी माड़ी बसुची किए साधारण लोकों जमी माने निर्दय भाव में लोकों को हैरान कर जमी माफिया माने माड़ी बसुंट जबरदखल करी तो आपण मैंने जानी आम यही परिप्रेक्षी रे वर्तमान चंदकार एभली गोटे घटना घटी जे जो केंद्र सरकार को रही डाक विभाग जमी की जमी माफिया माने माड़ी बसचंती आज यही विषय को लेकिन आलोचना रखी दुई जन स्थानीय बासिंदा जड़े वर्तमान सरपंच आ जड़े पूर्वतन समिति सभ्य आम सहित अच्छा सहित आलोचना रखी आज्ञा परिचयटा देवे। आज्ञा नमस्कार। कौन घटना आपनकर? मो ना सूर्यकांत सामंतराय डाकना सोनू मो पूर्वतन समिति सभ्य आम अंचलवासी दीर्घ दिन हम ये जमी को सरकार को हस्तांतर करते ग्रामसभा माध्यम 2013 मसीह दुईटी प्लट अलटमेंट होता डाकघर जहाँ फल कि स्थानीय लोक उपकृत हे आखपाख पड़ोसी ग्राम ए उपकृत हे दुईटी प्लट जहाँ एरिया है 530 डिसमिल एरिया आप बारंबार पैसा जिते आसूची काम काम होची किंतु जोर जबरदखल आपड़ देखिपे भाई पाखे भिजुआल देखेबे स्वतंत्र पाचेरी भंगा जाई राति राति मोरम पकई 20-30 मोरम पकई एथर स्वतंत्र बाट तैयारी करा जाउची प्लॉटिंग रास्ता को जावाई एथर आम बारंबार ग्रामवासी को पचारू किए कौन राति अधर आसिक करुँच आम ग्रामवासी मैंने वर्तमान सरपंच अजय बेहरा को नहीं काली आम लिखित अभियोग करूँ आरआई की जनइलु आरआई कल आज तो रविवार काली आप 10टा बेले आसतु कौन होती से विषय बुझा ग्रामवासी मैंने समस्त एकत्रित हेले अन्याय विरुद्ध स्वर उत्तोलन करने आम सुजोग मिलू मु न्यूज 88 को धन्यवाद देवी जहाँ हूँ यथाशीघ्र आसी रविवार हो पचे आसिक पहुँचले अशेष धन्यवाद देवी किंतु आमे चाहूँ जे केंद्र सरकार तो मिलता डाकघर अलटमेंट जमी को स्वतंत्र भाव केंद्र सरकार को अधीन को नियंतु ये जमी माफिया मैंने जो भाया प्रादुर्भाव बढ़ेले आ भितर मद गंजेईर आसरा राति अधर मिली जाऊँगी पड़ोसी जो मैंने प्लट किणी जबरदखल करने आरंभ कले स्वतंत्र तहसिलदार को अनुरोध करी मीडिया माध्यम स्वतंत्र आरआई पाखे द्वारस्थ हो स्वतंत्र जमीन दि जाऊ केंद्र सरकार को ये आपण जहाँ कहते ये जमी पट्टा तो केंद्र सरकार 2013 मसीह पट्टाटा स्वतंत्र घर बारी पट्टा भी अच्छी डाकघर आलोचना बारंबार भी पैसा आसी केंद्र सरकार तरफ बारंबार तैयारी लाट्रिन नाला लाट्रिन आम रिक्वेस्ट करूँ अफिसर को सी लाट्रिन भी तैयारी करते देखो जराजीर्ण अवस्था बर्तमान डाकघर पड़ी जहाँ फल लोक आसापी भय कर परिष्कार परिच्छन्न अच्छी ना कौन अधिकार आपको दायित्व नौ आम दुई थर बारंबार पोस्ट अफिसर को कहलुणु से कहला आज्ञा आपण मैंने न चाहिए आम एका किसी करूँ ना ये मीडिया भाई मानक अनुरोध कलु से जहाँ यथाशीघ्र आसी पहुँची आम गुहारी शुणिले धन्यवाद। तो आम सहित वर्तमान सरपंच अच्छा सहित किसी आलोचना रखा आसन आज्ञा परिचयटा देवे। आज्ञा नमस्कार मु चंदका सरपंच अजय कुमार बेहरा कौन कहे सरकारी गोटे केंद्र सरकार को जाइए जो जगह ताकू चंचकता करी लोक से जगह को जबरदखल कर चंचल कर मोरम पड़ी ये मो गाँव मो सान भाई एना कहला भितर मु बुझिली बा मु देखिछि भी मु पचारला भितर से कहले नहीं भंगा जाइनी किंतु मोरम पड़ी ये कराई आम रोड
କରିନୁ ମାନେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଗାଡି ନାହାନ୍ତି ନବା ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ। ଏଟା ପା ନାଇଁ ସେଟା ଇଏ ହେଇଛି ୱାଲ୍ ଟା ଟୋଟାଲ ପୁରା ଥିଲା ହଁ। ସାନ ଭାଇ ଯୋଉ ସଭ୍ୟ ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟ ଯୋଉ କହିଲେ ହଁ। ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ମଦ ବସିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅ ମାନେ ଆସିକି ଆମର ପୋଷ୍ଟରରେ ଯୋଉ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ପିଲା ଏଠି ବସିକି ବୋତଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ ବୋତଲଠୁ ଧରିକି ସବୁ ପଡିଛି। ଆର ବାଉଣ୍ଡିଂ ଟା ଜାଗାଟାକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ବାଉଣ୍ଡିଂ ବୁଲେଇବା ସହିତ ଗେଟ୍ ଲଗେଇ ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକିତ ଏଠି କଲେ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ପଶିକି ଆଉ ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଏଭଳି ମାଡି ବସିବା ଯିଏ ଆଉ ବା ନେଇଯିବା କିଏ ଜାଗା ସେଇଟା କଦାପି ନ ହେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଏଇଟା ଆ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଆଉ 2-3 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ବି ଏଠି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ତ ଜଣେ ନେତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ କିଛି ଲେଖିକି ଦେବେ ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ତୁରନ୍ତ ନବୁ ଆର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି ତାପରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଟ୍ ହୁଏ କଣ ତମର ଅସୁବିଧା କଣ ନାହିଁ ଲାଇନ ଅଛି ନା ନାହିଁ କେମିତି ଇଏ ହଉଛି। ତାପରେ ସେ ରୁମ ଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ଭୂତ କୋଠି ହେଇଛି ତାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଆଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ପଚାରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି ଯୋଉଠି ଆର ପ୍ରୋସେସିଂ କେମିତି ଅଛି ସେଠିକି ଯିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଭଳିଆ ରଖିବା ଭିତରେ ଯେ ଗାଡ କହିଲେ ମାନେ ସରିବନି ଆଣ୍ଠିଆ ଗାଡ ଆଜ୍ଞା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଫ ପିଅନ ନାହାନ୍ତି ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ସେଭଳି ନାହିଁ। ଖାଲି ବାଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଛି ଆସିକି ମରୁ ସରୁ ଦୁଇଟିଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରଟି ଆମେ ପାଇଛୁ ଆସିକି ସଦା ସର୍ବଦା ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଟି ବେଳେ ଛୁଟି ନହେଲେ ଆସିକି ଏନି ଟାଇମ ସେ ଦୁଇଟି କରନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ମଧ୍ୟ ହଡପ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ସବୁ ଜମିକୁ ହଡପ କରି ବେପାର ଚାଲିଛି କୋଟି କୋଟିର ଡିଲ୍ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ତ ୟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ୟା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର। ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଡାକ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉ ଜାଗା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମି ଦଲାଲ ମାନେ ମାଫିଆ ମାନେ ସେ ମାନେ ଜାଗାକୁ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ କି ଭଳିଆ ଚଞ୍ଚକତା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ୟା ଉପରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଇ ଚନ୍ଦକାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାଥ, ନ୍ୟୁଜ୍ 88 ଓଡ଼ିଶା।